अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रिसेंटली इस न्यूज़ का बताएंगे कि इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में शहीद एंकर अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जा रही है, जो कि दोपहर 2 से ढाई बजे का टाइम रखा गया था और इस टाइम तकरीबन पौने 3 का टाइम है और नमाज जनाजा अदा होने के करीब है, क्योंकि उनकी वालदा की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की नमाज जनाजा में जितने लोग शरीक हो सकते हैं वो हों और इतने ज़्यादा फूल निछावर की जाएँ कि पता चले कि एक शहीद का जनाजा है। तो लोग दर शिरकत कर रहे हैं और इस्लामाबाद का पूरा शहर का शहर जैसे उमड़ आया है। और क्योंकि वो शहीद है, शहीद के जनाजे पे आप अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। और रिसेंटली हम आपको बताएंगे कि वो कैसे ये वाक़या हुआ। शहीद एंकर अरशद शरीफ रिसेंटली पहले पाकिस्तान में थे, इधर से उन पर कुछ FIR की दर्ज हुई, तो वो फिर दुबई चले गए, दुबई से फिर उन्हें आगे कीनिया शिफ्ट होना पड़ा। तो इसी तरह ये कीनिया में 2-3 दिन क़याम के बाद वो एक ट्रैवलिंग कर रहे थे उनके दोस्त के साथ, और वहाँ कीनिया की पुलिस ने वहाँ पे उन पर टारगेट किलिंग की। और उनका ये है कि ये हमें गाड़ी मतलूब थी कि वहाँ पे एक बच्चे की कोई डेथ हुई है और बच्चा कोई मतलूब है, तो वो इस गाड़ी में है, तो उन्होंने उस पर 9 फायर किए। फायर तो वैसे देखा जाए तो ऐसे मामलात में गाड़ी के टायर को या आप बाकी गाड़ी की साइड पे डायरेक्ट इस तरह नहीं किए जाते। तो ये एक बहुत बड़ा सान्या था पाकिस्तान की एक साफ़ी बरादरी में। पाकिस्तान का एक बेटा शहीद हुआ और ये वाक़या पाकिस्तान के लिए और बाकी पूरी दुनिया के लिए, साफ़ी बरादरी के लिए बहुत बड़ा सान्या था, क्योंकि अरशद शरीफ एक अब सहाफ़त में अपना एक मकाम रखते थे। उनका एक न्यूज़, उनका एक प्रोग्राम करने का एक अपना ही अंदाज़ था। कोई बात बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी एविडेंस के नहीं करते थे, ना तो किसी पे इस तरह बिला एविडेंस इल्ज़ाम लगाते थे। अभी रिसेंटली वो कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज़ पे, मूवीज़ पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको कुछ थ्रेट्स मिली और वो उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा। और उन्होंने फिर पहले तो दुबई का इंतखाब किया, फिर वो लंदन गए, लंदन से फिर वो दोबारा फिर दुबई आए। दुबई से उनका वीज़ा आई थिंक ख़त्म होने वाला था, फिर दोबारा वो क्योंकि कीनिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वीज़ा फ्री भी आपको रह सकते हैं, तो आपको ईज़िली वहाँ का वीज़ा मिल सकता है, तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कीनिया का इंतखाब किया। कुछ दिन उन्होंने कीनिया का इंतखाब किया, लेकिन बहुत से मीडिया को भी और अदर लोगों को नहीं पता था कि सब यही कह रहे थे कि वो शायद दुबई से लंदन शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो कीनिया चले गए थे। कीनिया में कुछ दिन क़याम के बाद वो एक अपने दोस्त के साथ बाहर सफ़र पर जा रहे थे, तो वहाँ पे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके वालिदैन, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो ये बहुत बड़ा सान्या था, क्योंकि इसी को लेके बहुत से लोग इस पे मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। ये जो सान्या हुआ है ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सान्या था। इसको देखते हुए बहुत से लोग इस पे मुख्तलिफ़ कमेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कैपिटल टॉक में भी, अदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। तो एक पूछा उनसे पूछे जिसका बेटा गया है, उस माँ से पूछें जिसके घर से 3 शहीद हुए हैं, कि उस घर में कोई मर्द अब रहा ही नहीं, तो उनके बच्चों पे, उनके खालिहाना पे क्या गुज़री होगी, क्या गुज़र रही होगी। तो हमारे लिए तो एक न्यूज़ है, कुछ दिन हम देखेंगे करेंगे। उन लोगों से पूछे, उस ख़ानदान से पूछें जिस घर से 3 शहदा की मैयत उठी है। पहले उनके वालिद नेवी में कोर कमांडर थे, उनकी वो शहीद हुए। तो जिस दिन शहीद हुए तो उनके दूसरे बेटे मेजर थे, वो वापस आ रहे थे अपनी ड्यूटी से, वालिद के जनाजे पे रास्ते में वो भी मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। और आज उनका तीसरा बेटा जो था वो भी शहीद हो गया है कीनिया में एक इंसिडेंट में। तो क्योंकि उन्होंने AR न्यूज़ तो केवल 4-5 दिन
2-3 ماہ سے چھوڑ دی تھی، جب سے ان پہ اوپر FIR درج ہوئی، مختلف اس طرح کے ہوئی، تو انہوں نے ARY نیوز نے انہیں شو کو نوٹس کیا کہ آپ اس پروگرام اس طرح کریں، آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا نہ بولیں. تو پھر انہوں نے ARY کو چھوڑ کے باہر چلے گئے، دبئی سے لندن گئے، لندن سے پھر وہ کینیا، دبئی سے انہیں کینیا شفٹ ہونا پڑا. تو یہ انسیڈنٹ ہوا 3-4 دن پہلے. ان کی گاڑی کے اوپر 9 گولیاں لگی، جس میں ایک میجر گولی ان کے سر پہ لگی، تو وہ اسی ٹائم ہی اپنے خالق حقیقی کو جا ملے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی صحافت برادری کے لیے، کیونکہ وہ بہت منجے ہوئے تقریباً انہوں نے 1973 کی ان کی پیدائش ہے، اور ابھی 2022 میں ان کی یہ شہادت ہوئی ہے. 50 ایئر ان کی ایج تھی. آئی تھنک ان کے 3 یا 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. تو ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ میرے بیٹا شہید ہوا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے، جیسے بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا ضرور دے گا. اور یہ کیونکہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ ہم تو دنیا کے مفاد دیکھ کے کسی کی جان لے لیتے ہیں. اس کا بس ایک ہی سوال تھا، وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون تھا. اسی بات پہ ان کو اپنی جان دینی پڑی. انہوں نے صحافت پہ اپنا جو ان کا تھا ان ڈٹے رہے، وہ جھکے نہیں. انہوں نے اپنی یہ شہادت قبول کی، اور اسی طرح آج ان کا نماز جنازہ عصر کی ظہر کی نماز کے بعد 2-3 بجے کے درمیان ان کا یہ نماز جنازہ فیصل مسجد میں، ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کا جو جنازہ ہے وہ فیصل مسجد میں ادا کیا جائے، اور جتنے لوگ ہو سکیں وہ آئیں، اور میرے بیٹے کے اوپر اتنے پھول نچھاور کیے جائیں کہ ان کی روح تازہ ہو جائے، پتہ چلے کہ ایک شہداء کا جنازہ ہے. کہ ایک گھر سے جب اتنے شہداء کی اموات ہوں گی تو اس ماں کا کیا جگرا ہوگا. ہم ادر سننے والے، دیکھنے والے، ہمارا دل اتنے دن سے دہل رہا ہے، دھڑک رہا ہے. تو ان بچوں پہ، اس بیوہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، جس کا خاوند، جس کا بیٹا، جس کا باپ اس دنیا سے انجانے میں سر پہ گولی لگی، اچانک آپ جا رہے ہوں تو کیا آپ پہ گزرے گی. تو یہ تھا کہ اینکر ارشد شریف کا بھی نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے اسلام آباد فیصل مسجد میں، اور انہیں F8 اسلام آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اسی طرح آپ اپنے ہوسٹ کو احمد رضا حسین کو اجازت دیجیے. ہم آپ کو یہ نیوز بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے. اوکے، اللہ حافظ.